Was past nicht. Kindheit. Lernen, spielen, Kindergarten, Rentgehen, Einschulung. Was past nicht. Ja, in Rente gehen. In Rente gehen passt nicht, natürlich. Ja. Klar. In Rente gehen, man geht in Rente, wenn man einmal 60 oder 65 Jahre alt ist. Aber in der Kindheit lernen wir, spielen wir und wir sind im Kindergarten oder die Einschulung. Ja, wir lernen. Jugend. Ja. Was passt nicht? Geburt. Geburt passt nicht. Genau. So, wir haben viele Freunde, Abitur, das heißt Schul. जन्म मतलब बच्चा पैदा होना. Das ist Mittelalters normalerweise. So, Freunde, wir machen Freunde, Abitur bedeutet Schulabschluss, Schooling khatam, in die Lehre gehen, Internship, Pubertät means teenage, 15, 16, 17, so teenage is Jugend. Aber Geburt? Nein. Mittleres Alter. Von den Kindern abhängig sein, eine Familie gründen, heiraten, arbeiten. Was? Was passt nicht? Ja. Von den Eltern sind wir nicht abhängig. Genau. Wir sind nicht von den Eltern abhängig. Wir sind dann selbstständig. Wir machen uns. Familie gründen wir schon, heiraten, arbeiten wir. Dann sind wir nicht mehr abhängig. Ja. Hohes Alter. Die Krankheit. Hohes Alter. Heim, Krankheit, Nachhilfe nehmen, vergesslich werden. Ja, alles. What is Nachhilfe? Nachhilfe is tuition. Vergesslich. Nachhilfe. Nachhilfe. Nehmen wir nicht. Nachhilfe is tuition. Ja, ja. Private tuition, ja. Okay. So Heim means Altersheim, old age home तैयार है बुढ़ापे में. हाँ. Krankheit, disease, das ist normal. Und vergesslich werden wir auch. We forget things. Ja, Das ist. Aber Nachhilfe nehmen, das ist zu spät. Also Nachhilfe braucht man, wenn man in der Schule ist. Dann. Okay, so 1 A hier. Was passt besser? nee. Ja, hier. Oder Kindheit und Jugend. Sie können auch sagen. Kindheit und Jugend. Inhalt und Jugend. Ja, hier. Nee, sir. D. Okay. Ja, D. Wurde am 30. Mai 1910 in Berlin geboren. Also Kindheit und dann mit 6 Jahre. Okay. Ja, das ist Kindheit und Jugend. Means Bachpan und Jawani. So, geboren und dann ist man hier 16 Jahre und dann Theaterkarriere. Das ist dann D. Richtig. Hier ist D. ja. Kriegsjahre und Nachkriegszeit. World War Time. Say, Vielleicht B. say oder B. Was sagen die anderen Freunde? Say. Kriegsjahre und nach Frankreich. Und der ist vom Jahr der Suche. Genau. Say ist die Antwort. So das, also nach Kriegsjahre und Nachkriegsjahre, World War का Time, this one, 1945,
versteckt. Ihr Vater musste sich bis 1945 verstecken. उसके पापा को 1945 तक छुप के रहना पड़ा. Verstecken. Deshalb, ja, in Mesel war, also Inge Mesel war Tochter eines jüdischen Kaufmannes. She was daughter of a Yehudi. यहूदी की बेटी थी, तो यहूदियों को तो पकड़ पकड़ के मार रहे थे. Und eine Dänin. Deshalb durfte sie nach der Machtgreifung der Nationalisten nicht mehr am Theater arbeiten. Sie was not allowed to work in theater. Das war schlechte Zeit. Anfang der 1960er Jahre war Inge Mesel durch ihre Arbeit an verschiedenen Theatern sehr bekannt. And then after 1960s she was famous. 1956 heiratete sie den Regisseur, and then she married with this Regisseur, film director. Okay. Vom Theater zum Film. B-Theater zu Film. Ja. B. So hier war sie begann im 1960 mit Das Fenster zum Flur. Von da an war Inge Mesel in zahlreichen TV-Produktionen und später auch in Fernsehserien zu sehen. She was also later on TV production and Fernsehserien, TV Serials में भी वो थी फिर. Mit sehr Gefühl spielte sie Mutter Käthe. So wurde sie dann bekannt. Sie became famous. Sie wurde bekannt. Ja. Theater und dann spielen bis ins hohe Alter. Also bis hohe Alter. Im Alter von 94 Jahren in ihrem Haus bei Hamburg. Sie starb so alt. Inge Meyer war eines der bekanntesten deutschen Fernsehgesichter. She was one of the most famous German, also face of German TV. मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं टीवी पे हर कोई उनको पहचानता है. सो शी वाज ऑल्सो वन ऑफ देम. एंड die Blauen und die Grauen Tage aus dem Jahr 1999 war einer ihrer letzten Fernsehfilme. This film was one of her last film. So this film is also there. We would like to see this film maybe. Darin spielte sie Lotte Hansen. Lotte का रोल उसने किया है दादी का. Eine Frau, die an Demenz erkrankt. Demenz means Vergesslichkeit. A lady who has this disease. Sie vergisst Sachen, Dinge. Seit 2003 litt sie selbst an Demenz. So interesting बात ये थी इसमें कि फिल्म में उसने रोल किया कि बूढ़ी औरत भूलती है. ये बूढ़ी तो थी और फिल्म करने के बाद में सच में ही भूलने लग गई. उसकी प्रैक्टिस हो गई भूलने की. जी starb am Senten, ja, und then she died. So, das war es. Dann noch einmal die Antworten bitte. 1. Das war Kindheit und Jugend war D. Dann C. B. A. A, B, C, D, D, C, B, A. Okay? Klar, so ist es. Inge Mesel war eine berühmteste deutsche Balletttänzerin. Richtig oder falsch? Falsch.
Sie war nicht Tänzerin. Ja, Schauspieler. Schauspielerin. So, das ist falsch. Sie verließ ohne Abitur die Schule. She left the school without completing education. Schooling, 12th class. Urban Abitur verließ die Schule und nahm ab, ja, Inge Meisel trat schon als Kind auf der Bühne auf. As a child, she started playing on the theatre. Richtig. She was just 3 years old for the first time when she played a role in theatre. We'll see again. Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete sie mit dem Regisseur. During Second World War, she was working with a Regisseur. False. Nach dem Weltkrieg hat sie. Ja. Durch den Kinofilm Mutter der Nation wurde Inge sehr bekannt. ja, richtig. False. Das war nicht der Name des Films. Ja, Okay, Mutter der Nation ist nicht Name. Okay. ja, nicht Name. Und Inge, sie wurde eigentlich bekannt. उसको मदर ऐसा रोल किया था कि उसको पूरा देश ही माँ के तौर पे देखने लगा. बट दिस वॉज नॉट नेम ऑफ द फिल्म. Inge Meisel arbeitete bis ins hohe Alter. Das ist richtig. Wir checken das. Also verlass die Schule und hier verließ die Schule und hier Mutter der Nation. Hier. Also mit sehr viel Gefühl spielte sie die Mutter Käthe Scholz. Man nannte sie deshalb schon bald die Mutter der Nation. उसने कैथे शॉल्स का रोल जो किया था वो पूरी फीलिंग के साथ किया था कि पूरा देश ही उसको मदर ऑफ द नेशन कहने लग गया. बट दिस वॉज नॉट द नेम ऑफ द फिल्म. Ja, wo Lanza der Regierung. Klar. Und im Alter von 3 Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt. In the age of 3, she had her first performance on stage. Ja, auch für Performance. Yeah, so she was just 3 years old. Schon als Kind. Okay. Alles klar. Und jetzt hier voller Ungeduld warten. Gelangweilt warten oder unruhig warten? Was ist die Bedeutung? Genau, unruhig warten. Ungeduld ist unruhig. Ja, Udesh. Impatiently. तसल्ली नहीं होना. Zum guten Geist des Hauses werden. Sie wurde guten Geist des Hauses. Ja, der beliebt sein bei der Genau. Sie wurde sehr beliebt. Bei den Bewohnern. Mitbewohnern. Sie became popular in the house. Graue und blaue Tage. Schlechte und gute Tage. Das Wort fällt. Das Thema wird Angesprochen. Die Ereignisse spitzen sich zu. eine Situation wird schwieriger oder immer Kompliziert. So Ereignisse spitzen sich zu मतलब बात सिर से ऊपर निकल गया पानी हद से ज्यादा हो गए.
So Situation wird schwieriger und immer komplizierter. Ein einfühlsames Buch. Ein Buch, gefühlvoll, ein Thema, gegebenher. Genau. Also nicht Romanz, aber dann Gefühle hier. So war es. Okay, und dann haben wir auch noch hier. Also noch ein Text. Wir lesen den Text. Wir lesen den letzten Text. Das Haus, ja, hier. Haben Sie schon verstanden oder soll ich erklären? Ja, gerne. Evi hat da ein, ja, Evi hat da eine Idee. Also jetzt sind sie wieder irgendwo. Evi ist mit der Oma zusammen. Evi und Oma. Hier ist Evi. Hier ist also Oma. Evi und Oma sind hier. Da gibt es auch noch einige Menschen. Einige Menschen sind da noch. Vielleicht. Wir, also, stört uns, na? Fazil? Also bei dir wird gestört. So, hier sind vielleicht einige Personen. Sie sitzen irgendwo. Okay? Evi hat da eine Idee. Evi denkt, sie hat eine wunderbare Idee. Einige Menschen, alte Menschen sitzen vielleicht am Abend oder nachmittags irgendwo in einem Park. Evi ist auch oft mit. Evi ist dabei. Evi verbringt Zeit sehr gerne mit der Oma. Und deshalb ist sie immer dabei. Evi hat da eine Idee. Irgendwann sitzen die Menschen da hier nachmittags. Evi hatte Idee. Kam Oma ihr zu Hilfe. Oma war auch zusammen. Oma sagte, ja, das ist gut. Eine recht, nun ja, eine ungewöhnliche Idee. Und da die Idee auch sie betrifft. Weil diese Idee auch sie betrifft, bedeutet sie hat auch mit der Idee zu tun. एवी को एक आइडिया आया और दादी से भी चूंकि वो रिलेटेड है इसलिए दादी ने भी इंटरेस्ट लिया उस आइडिया में. जी betrifft. It is also related to the lead, the old lady, Oma. Und dann Frau Klaproth öffnete die Augen, and when this idea is shared, Frau Klaproth, vielleicht Evi ist hier, Oma ist hier, Frau Klaproth ist vielleicht hier. Sie sagt, ja, das ist eine wunderbare Idee. Evi findet das wunderbar. Oma freut sich, sie findet diese Idee auch gut. Und diese Frau interessiert sich auch dafür. Ja. Klaproth öffnet die Augen, obwohl sie da alle vielleicht seit einiger Zeit da saßen, aber jetzt öffnet diese Frau die Augen. Das heißt, sie findet etwas plötzlich sehr gut. Und dann
will dabei mitspielen etwas, also sagen, eigene Meinung sagen. Deshalb diese Frau öffnet die Augen, sie wirkte mit einem Mal sehr wach. Also mit einem Mal bedeutet सडनली उसकी आंखें खुल गई, एक झटके से उसकी नींद उड़ गई। दोपहर बाद के टाइम था, बूढ़े लोग बैठे थे पार्क में, रोज ही बैठते हैं दोपहर बाद में, और थोड़े आलस में टाइम बिताते हैं। धूप आ रही है, धूप सेक रहे हैं, ऊँग रहे हैं, बट देन सडनली सी बिकेम वेरी मीन्स वाक। अचानक से उसकी नींद उड़ गई। अरे क्या आइडिया है, विर्क्ट है, मिट einem Mal मीन्स एक बार में ही, einem Mal मीन्स sehr wach. Ich glaube, ich weiß, was du uns vorschlagen willst. Und Frau Klappenroth sagt, Evi, ich denke, ich weiß, was du uns vorschlagen willst. I think I have understood what you want to say. लगता है मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रही हो। Weißt du, sagte Frau Klappenroth zu Evi, ich habe selbst schon darüber nachgedacht. Even I have already thought about it. Mein Haus ist groß. My house is big. Allein kann ich es nicht halten. Alone I can't hold it. For me alone it is so too much. Die Arbeit ist mir längst über den Kopf gewachsen and the work über den Kopf gewachsen. मेरे सिर के ऊपर से चला गया काम, मतलब अपने बस का नहीं है। My house is big and I alone cannot take care of that house. वैसे ये जैसे आपको मान लो कि एक 1 BHK की जरूरत है और आपको कोई दे दे 10 रूम्स का घर दे दे। अब 10 रूम्स किसको चाहिए, इतना बड़ा घर। हाँ, और वो भी 2 फ्लोर है, नीचे भी रहो ऊपर भी रहो, साफ सफाई करो पूरी सुबह से शाम। आप कहोगे मेरे को तो 1 रूम चाहिए, एक की झाड़ू नहीं निकलती। So das ist dann ein Problem für diese Frau. Sie sagt, allein kann ich es nicht halten. Die Arbeit ist mir längst über den Kopf gewachsen, aber der Gedanke an ein Heim, aber ये घर मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन ओल्ड एज होम में जाने की बात भी तो bedeutet sie ist vielleicht sie interessiert sich nicht dafür auch. Sie schaute Oma an und dann sieht sie an Oma, schaute an Oma an. उसने दादी की तरफ देखा कि उसका क्या विचार है। ईवी वाला आइडिया तो ठीक है, लेकिन इस दादी के साथ मैं रह पाऊंगी क्या। Wir kennen uns noch nicht gut genug. Sie sagt, दादी की तरफ देख के बोलती है, हम एक दूसरे को ढंग से जानते नहीं है। Wir kennen uns nicht gut genug. Zu wissen, ob wir auch im Alltag miteinander auskommen können. But auskommen का मतलब है एक दूसरे को झेलना, कि हम लोग यहाँ तो घंटे आध घंटे के लिए मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में घर रहना पता नहीं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे मिल रहे हैं, महीने 2 महीने से मिल रहे हैं, 2.5 महीने से मिल रहे हैं। अब अचानक से आप में से कोई दूसरा बंदा बोले कि भाई मैं तुम्हारे घर रहने आ जाऊं क्या। हाँ, घर रहने? और यार क्लास तक तो ठीक था, अब रहने ही आ जाऊं यार, पता नहीं यार, पूछना पड़ेगा एक बार। आप बगले झांकने लगोगे, यार ये तो रहने ही आ रहा है। क्लास में तो 1 आध घंटे झेलना पड़ता है, 1.5 घंटे झेलना पड़ता है, बट घर में ही रहना भाई ये तो ज्यादा हो जाएगा शायद, पता नहीं। वी आर नॉट श्योर dass wir im Alltag einander halten können, auskommen können, klarkommen können. Wir sind nicht. So ist die Situation hier auch. Im Alltag miteinander auskommen können oder nicht, sind wir nicht sicher. Allerdings haben wir nicht die Zeit, uns besser kennenzulernen. Diese Menschen sind hier schon, zum Beispiel, dieser Mensch ist schon 80 Jahre alt, sie ist 65, sie ist 67, er ist fast 90 Jahre alt, Oma ist selbst fast 70. Okay, die alle sind alter Hasen,
vielleicht 92 oder so. एक दूसरे को जानते नहीं और एक दूसरे को जानने का टाइम और ले लिया, साल 6 महीने, तो हो सकता है इतना टाइम तो बचा ही नहीं, टिकट कट जाए उससे पहले. Vielleicht. So, wir haben auch nicht so viel Zeit, besser kennenzulernen. Also, sollten wir es einfach versuchen? Should we try? Can we just try? Try करते हैं, नहीं बात बनेगी तो कोई नहीं, अपने अपने घर वापस ट्राई करते हैं साथ में रहने का. This was the idea. Können wir zusammen miteinander leben in einem Haus, in meinem Haus? Da können wir vielleicht die Arbeit teilen. We can share the work. Und zusammen, hier genießen wir im Garten. Aber wenn wir zusammen wohnen, dann vielleicht genießen wir noch mehr. Wir müssen nicht dann also allein leben. Alle sind allein. Sie wollen zusammenkommen. Und das ist die Idee von Evi. Evi will also der Oma helfen. Und das ist dann eine wunderbare Idee. Vielleicht funktioniert das. Ins Altersheim können wir schließlich immer noch. Das läuft uns nicht weg. Und jemand sagt, ins Altersheim können wir schließlich immer noch. अगर बात नहीं बनेगी तो वहां तो चले ही जाएंगे भाई, वो कोई भाग के थोड़ी जा रहा है ओल्ड एज होम. Das läuft uns nicht weg. कहीं भाग के नहीं जा रहा वो. Frau Peters Wangen hatten sich mit einer dreckigen Röte überzogen. There is another person, another lady. She is also fully convinced. My God, क्या आइडिया है. लाख रुपए की बात कह दी. Also sie ist auch dann überzogen. Ich bin im ersten Moment würde ich sagen, das ist eine wunderbare, wundervolle Idee. Auch dafür. Herr Rohnbach, just da wie vom Donner gerührt. And after this idea, Mr. Rohnbach, डोनर वो भी हतप्रभ हो गया कि क्या बच्ची ने क्या आइडिया दिया है, हम बूढ़ों के दिमाग में तो आता ही नहीं. वाओ, सुनना सा हो गया वो तो. Döner gerührt. Also wie schon gesagt, ein Heim wäre für mich ja nie in Betracht gekommen. Ehrlich gesagt, सच बोलूं तो ओल्ड एज होम का आइडिया तो मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं. Und sah von einem zu anderen, ja, nun warum eigentlich nicht? So he was trying to see one by one everyone. सब लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहा था वो कि बाकी लोगों की क्या ओपिनियन है. सब लोग अगर उसमें जाने की बात करें तो मैं भी बात आगे बढ़ाऊं. मेरे को भी ले तो लोगे ना. सोच रहा है कि मुझे नहीं छोड़ जाएंगे, मुझे भी ले लेंगे कि नहीं. सबके चेहरे पढ़ रहा है वो. जो verstanden? Warum eigentlich nicht? Wie viele Personen gibt es da? Wie viele Personen sprechen hier? Vielleicht. Fünf? Fünf Personen gibt es da. Und was schlägt Evi? Was will Evi vorschlagen? Was schlägt Evi vor? Sie sagt, alle diese Personen können vielleicht zusammenleben. Okay? Ja. Und wie gut kennt Evis Oma Frau Klappenroth und die anderen? Kennt sie andere gut? Ja,
Kennen Sie sich gut genug? Gut, nicht gut, sehr gut, nicht gut genug. Nicht gut genug. Und was wollen Sie machen, wenn Evis Idee nicht funktioniert? Wenn ja, also wenn das nicht funktioniert, ins Altersheim wollen Sie gehen. Ins Altersheim. Wer geht definitiv nicht ins Seniorenheim? Wer geht nicht? किसने बोला मैं तो कभी नहीं जाऊं? Herr Ronebach. Ja, nie in Betracht gekommen. Also das ist dann 5. Ja, so ist es. Und dann gibt es hier auch etwas Interessantes. Moment. So, ja hier. Einen Roman Auszug verstehen. Hier gibt es also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sätze vielleicht oder Begriffe. Und was erklärt das? Eine Seite gibt es Definition, Begriff und Definition. Zum Beispiel hier ist 1. Was ist 1? Etwas auf der Zunge zergehen lassen, etwas langsam essen, genießen. Das ist dann. Im Restaurant. Sie arbeitet, ja. 2. Aus etwas ein Geheimnis machen. Aus etwas ein Geheimnis machen. Sie sollten das lesen, einfach. Geheimnis. Regelmäßig Notizen zu etwas machen. Geheimnis machen. Geheimnis. To keep secret. Nicht offen sprechen. Über etwas nicht offen sprechen. You don't speak openly. Because it's a secret. This is a secret. So, nicht offen sprechen ist die. Buch über etwas führen. Wir führen Buch. Sie sagt, du musst also Buch führen. Notizen machen, regelmäßig Notizen machen. Genau. Dann next. Etwas hat einen Sinn. Sinnvoll. Etwas hat einen Sinn bedeutet, etwas ist sinnvoll. Oder nützlich. Nützlich. Useful. Wort. Sich nicht unterkriegen lassen. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Oma hat gesagt. Ja.
9. Das passt nicht. Nicht unter Kriegen lassen. Ja, eine Person kämpft und gibt nicht auf. Genau, das ist richtig. 5. Ja. Eine Person kämpft und gibt nicht auf. Ja. A person, Fight and doesn't stop it. yeah, doesn't give up. Yeah, doesn't give up. Next. In der Trainen ausmachen. Tränen. Ewig bricht in Tränen aus. Ja. Etwas mag eine Person bringen, daher bitte. Nein, plötzlich fein weinen. Plötzlich weinen. फूट फूट के रोना. Die Augenbrauen heben. Augenbrauen, eyebrow. Heben is Ja. keep up. Eine Gäste, die sagt, der Mann ist 7. Ja, eine Geste, die zeigt, dass jemand etwas wundert. Means that someone is surprised. ऐसा gesture. अच्छा उसने तुमको बता दिया. Okay. Etwas bringt jemanden in Rage. Rage is क्रोध, गुस्सा. Ja, etwas macht eine Person sehr wütend. Etwas macht eine Person sehr wütend. Wütend ist क्रोधित. Dann auf jemanden Acht geben. Acht geben. Kümmern. Und sich hinter Worte versanschen. Verstecken. Respektieren und solche Wörter versteckt man sich hinter Worten. Das war dann es. Okay? Okay, jetzt das ist dann, okay, der Punkt hier. Juniorenheim. Juniorenheim bedeutet ja, Old Age Home, Vruddhashram. Altersheim, genau. Juniorenheim ist Altersheim, Old Age Home, Vruddhashram. Eine gute Sache? Ja? Is it a good thing or not? Was denkt ihr? Ist das eine gute Sache? Okay, was sagen die anderen? Gute Sache oder schlechte Sache? Nein, nein. Das ist nicht eine gute Sache. Okay. Nicht gute Sache. Aber es ist nötig, heute sagen, es ist nötig, weil viele Familien hören nicht auf ihren Eltern, es ist eigentlich nötig. Okay. Also wir sollten das mal lesen und dann checken wir. Hier gibt es einige Informationen über Altersheim. Okay, Lisa Polke sagt etwas aus Wuppertal. Werner Thiele, Bad Judith Lasker, Eisenach. Hier gibt es auch einige Punkte.
So, lesen Sie die Aussagen 1 bis 9. Was spricht Ihrer Meinung nach für Plus oder welche Sätze sind dafür, welche sind dagegen? मीन्स ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीनियर हाइम मतलब ओल्ड एज होम के फेवर में जा रहा है या अगेंस्ट जा रहा है. मे बी वन बाई वन वी विल रीड द सेंटेंसेज वन बाई वन. बिट शॉन जात साइंस. Man hat Sicherheit und Service. Sicherheit und Service. Okay. So man hat Sicherheit und Service. आपकी सेफ्टी और सर्विस मिलती है आपको. Wenn nötig 24 Stunden am Tag. Man soll komplett lesen. If required, you may get service 24/7. Also ist das Plus oder Minus? Plus, Sicherheit, Safety. घर वालों की गालियां सुनो, टाइम पे खाना नहीं मिले, परेशान हो रहे हो, तो कम से कम वहां खाना तो मिलेगा टाइम पे. 24 Stunden am Tag. Sicherheit, someone will be there to look after. So vielleicht das ist Plus. Okay, nächste Person. Ja, man hat feste Seiten und Routinen, es ist Freizeit aktiviert. Ja, Plus, feste Zeiten und Routinen. There is fixed timetable. Routine, Essen, Freizeit. Okay. Vielleicht Plus oder Minus. So man hat feste Zeiten und Routine, Essen, Freizeitaktivitäten. You will get free time activities. सब लोग मिलके ताश खेलने के टाइम ताश खेल सकते हैं, घूमने के टाइम घूम सकते हैं. So you have free time. You get your food timely, but only on fixed timings. बाद में पहले भूख लगे तो गए कम से. So das ist Plus und Minus vielleicht. Das hängt von Ihnen ab, wie Sie das sehen. Maybe you see it plus or minus. It is okay. Nächste Person. Wer hat noch nicht gelesen? Bitte schon. Pflegerinnen und Pfleger helfen bei gesundheitlichen Problemen. Pflegerinnen und Pfleger helfen bei gesundheitlichen Problemen. ja, so, So Pfleger oder Pflegerinnen. Caretaker. हेल्थी लोग हो तो उन लोग हमको मदद करेंगे. Genau. Pfleger oder Pflegerinnen. मीन्स केयर टेकर्स होंगे वहां पे हेल्थ से रिलेटेड. नर्सेज होंगे वहां पे. दे कैन हेल्प यू इफ यू हैव सम प्रॉब्लम बिकॉज यू आर इन ओल्ड एज. एनी टाइम समथिंग मे हैपन. Also das ist dann Plus. Nächste Person. Ja, alle Bewohnerinnen und Bewohner müssen sich an die Hausregeln halten. Das ist Minus. Saurabh, was denkst du? Plus, Minus? Plus, sir. Plus? वो कानून से तो हमेशा रहना चाहिए. So alle Bewohnerinnen und Bewohner müssen sich an die Hausregeln halten. Means there are some rules and regulation they have to follow. So Minus oder Plus? Plus. Sunidhi? Saurabh?
Ist das Plus oder Minus? Sunidhi, Saurabh? Minus. Das ist Minus. Zu Hause waren sie Königen. घर पे तो वो राजा थे. Now they have to follow some rules, regulations. Okay. Mishra ji. Die Pflege im Heim kann teuer sein. Die Pflege im Heim kann teuer sein. Plus oder Minus? Himanshu? Sunidhi? Yeah, nurses was caretaking for expensive work. Yes, sir. Minus. So if the old age people are there in old age home, they have to pay. Pocket में नहीं है वो. It can be costly. So minus. आपने क्या सोचा था? ऐसे ही छोड़िएगा दादाजी को. That's costed. Yeah. Oh. One is apprehended upon their children or their servants. Yeah, Plus. Plus. Was bedeutet das? कि आप अपने बच्चों की और उनकी मदद कर सकते हैं. हाँ? बच्चों के या उसको कोई रिलेटिव का हेल्प नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट है. Yes. They are not dependent on the help of their children or their relatives. Yeah. So that is plus. They are no more dependent on relatives and kids. बच्चों को टाइम नहीं है और उनको डिपेंडेंसी नहीं रहेगी. So this is good. Okay. Kyoran ji, that's photo Jane. Hello. Yeah. Yes, sir. Kyoran ji, photo Jane. Yeah. How is the Okay. Manus das einige so Hause verlagert und hat meist nicht mehr so viel Spaß. Aha. Ja. Bedeutet? Das ist Minus. वो अपने घर छोड़ना है, वो आपको काफी जगह नहीं मिलेगा. Aha. जगह मिलेगा. वो Minus है. Mm-hmm. You have to, yes, leave your own, and there maybe you get a small room. You have to leave your own house, complete house, and you will get a room just. So that is dann vielleicht negative, minus. Ja. Okay. Next. Es gibt Freizeit, dann es gibt Freizeitangebote und man macht neue Bekanntschaften. Plus oder minus? Ja. Das ist plus, natürlich. Neue Bekanntschaften macht man. Ja. Im Heim kümmert sich eine Pflegekraft um viele Menschen. Plus und minus oder minus? Ja. Plus. Plus oder minus? Nein, Minus. Jene, she takes care of many people. Ja. Ja. Das ist minus. Das ist Minus. कि मतलब एक ही बंदा अवेलेबल है बहुत सारे ओल्ड एज पीपल की केयर के लिए, तो नंबर ही नहीं आता होगा सेवा का. Ja, das funktioniert nicht.
Das ist Minus. Es gibt also im Heimkümmert ist eine Pflegekraft. Means there is one person that cares for many people. Also das ist Minus. Es gibt Freizeitangebote. Das ist Plus. Man muss eigenes Zuhause verlassen. Minus. Man ist unabhängig. Plus. Die Pflege im Heim kann teuer sein. Minus. Alle Bewohnerinnen müssen sich Regeln halten. Minus. Pflegerinnen und Pfleger helfen. Plus. Man hat feste Zeiten. Ja, man hat Sicherheit und Service. Okay. So, wenn wir sehen, das ist vielleicht 5 mal Plus und 5 mal Minus. Das sind dann Punkte hier. Okay, wir haben alle diese Punkte gesehen. Und jetzt, also man muss auch im Kopf haben, कौन से पॉइंट में कौन सी बात हुई है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर. नाउ यू हैव टू राइट द पॉइंट. ये किसी ने बोला है, इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं उसमें से. नाउ यू हैव टू सी इट लाइक दैट. ओके, dann vielleicht Sunidhi, kannst du lesen? Laut und klar bitte. Ich möchte nicht, dass sie im Heim lebt. Das kostet einfach zu viel Geld und ich bin auch dagegen, dass sie ihr Zuhause verlassen muss. Ich bin wirklich stark und nah für sie da. Das schafft kein Personal im Altersheim. So, welcher Punkt है? Zuhause verlassen. Ein Punkt. Das schafft kein Personal im Altersheim. मैं मेरी माँ के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ. वहाँ पे तो इनफ होंगे नहीं. हाँ, ओके. 1, 5, 1. Was ist 7? Man muss das eigene Zuhause verlassen und hat meist nicht mehr so viel Platz. Okay. Ab 7 haben Sie gesagt. 7. Fünf, 1, 7 vielleicht. Okay, und das kostet viel. Teuer. Ja, teuer. Das ist 2. 5. Okay, 5. Schon da. Okay, das ist dann. Ja, Shorab. Werner Thiele. Bitte. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Neues heitliche Probleme bekommen. Dann spricht doch alles dafür, uns Seniorenheim zu gehen. Ich möchte unabhängig. Unabhängig von meinen Kindern sein und lieber Hilfe von Eltern und Schwestern bekommen. Ich habe auch keine Lust, alleine zu Hause zu sitzen. Im Heim lernt man neue Leute kennen und man auch Freizeitangebote nutzen. So, welcher Punkt है? जैन जी हियर. Sir, 3.
Was sagt Punkt 3? Okay, also das ist Punkt 3. Ja. Okay, dann Man ist und welcher Punkt? Okay, und Acht. was sagt 8? Es gibt Freizeit an. Sehr gut. Gut verstanden. Okay. Und dann, ja, wer hat noch nicht viel gelesen? Könnte vielleicht Himanshu, willst du? Bitte laut und klar. Ich habe keine Kinder. Die wissen mich kriminell wenig alt bin und krank werde. Hier ist Ende Alter. Bin etwa angeht, habe ich schon das in meine Freiheit verliere, weil ich mich an die festen Seiten und auch an die Hausordnungen halten muss und ich werde auch meine große Wohnung vermischen, klar, aber es gibt auch viele Vorteile. So, welche Punkte? Man hat feste Zeiten und Routinen. Okay, 2. Dann next. Was sagt 4? Ah. Und was sagt Punkt 9? Aber das ist nicht hier, ne? Neun, was ist Punkt 7? Noch einmal? Ja, man muss das eigene Zuhause verlassen und hat man nicht mehr so viel Spaß. Eigenes Zuhause verlassen, okay, das ist 7. Und was ist 9? Im Heim kümmert sich eine Pflegekraft um viele Menschen. Also dann können wir so machen. Okay, 9 hier. Also schafft kein Personal. Das heißt nur eine Person. Viele. Ja? Und hier kommt dann 7. Also Freiheit verlieren und das alles. So können wir machen dann. 5, 1, 9, 3, 6, 8, 2, 4 und 7. Okay? Ja, Das ist dann besser. Gut. So haben wir das dann. Also. Wir sollten übrige das heute zu Hause machen. Zum Beispiel Doppelkonnektoren. Sie sollten versuchen. Doppelkonnektoren und das übrige. Alles übrige. Zum Beispiel hier. gibt es eine andere Aufgabe. Also übrige hier. Whatever übrig ist. इस लेसन में जो भी बचा है हमको करना है आज. ज़्यादा नहीं होगा. Zum Beispiel das hier. Okay. Text. Habt ihr schon gelesen? Ja, Sir. Das habt ihr gelesen. Also was war dann die Antwort hier? Schon seit ihrer Kindheit möchte Jennifer Hanson Pilot werden. Ja, Sir. Das ist richtig. Perfekt. Okay. Sie wollte schon seit Kindheit werden. Auf dem Flugzeug ihres Onkels durfte sie fliegen üben. Total falsch. Sie konnte nur sehen, nicht üben. In der Schule interessierte sie sich
weder für Kunst noch für Geografie. Geografie interessierte sie sich nicht für Kunst. Ja, hier, ich wollte über Technik, Physik und Geografie lernen. So Geografie wollte sie lernen. Und hier, weder noch means ना तो आर्ट में इंटरेस्ट था ना जियोग्राफी में. सो फॉल्स. दस जिम्नाजियम. Richtig? Ja, das war für solche Studenten. Sie dafür sich interessierten. Ja. Wo ist das dann? Technisches. Auf technisches Gymnasium. Sie schickten mir. Okay. Als Pilotin muss sie nicht nur fliegen, sondern auch fremde Sprachen sprechen können. Okay, hier am Ende, na? Klar. Und die Ausbildung zur Pilotin dauerte 24 Monate. Wie lange dauert das? Okay, checken wir. It's written this takes 24 months. Let us check how much time it takes. 2,5 Jahre. 2,5-jährige. Also das heißt 30 Monate. Und hier ist 24. Also das ist falsch. So, dann zu Hause machen Sie zum Beispiel das perfekte Buch. Sie sollten Text schreiben über der perfekte Urlaub, perfekte Frau, perfekte Menü, perfekte Wohnung. मतलब एक परफेक्ट वोनुम किस तरह का होगा? वेडर और नॉक का मतलब है उसमें ना तो ऐसा हो ना ऐसा हो. निश्ट नुअर जोंडर नाउक उसमें ये भी हो और ये भी हो. सो जैसे इसमें परफेक्ट बुक का दिया है, एसिस्ट वेडर सु लंग नोक सु कुर्स. एक परफेक्ट बुक ना तो बहुत बड़ी होती ना बहुत छोटी होती. एसिस्ट निश्ट नुअर स्पानेंट जोंडन आउक लुस्टिस. एक परफेक्ट बुक थोड़ी थ्रिलिंग भी होती है एंड इंटरेस्टिंग भी. लुस्टिस फनी भी, फन भी रहता है. फन फैक्टर इज ऑल्सो देयर. एसिस्ट वेडर सु टॉयर नॉक सु बिलिश. इट इज नाइदर टू चीप नॉर टू कॉस्टली. Es erzählt nicht nur einfach eine Geschichte, sondern eine richtige, gute Geschichte. This is not talking about a story, but interesting, good story. Es ist weder zu schwer noch zu leicht zu verstehen. ना तो बहुत complicated हो, ना बहुत एकदम easy हो. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer lesen sie gerne. Everyone should be interested in it. Es ist leider weder in der Bibliothek noch im Internet zu finden. बट ऐसी किताब ना तो इंटरनेट पे है और ना ही डिक्शनरी वो लाइब्रेरी में है. तो इन्होंने परफेक्ट बुक का लिखा. आप परफेक्ट उर्लाउब या इनमें से किसी एक को अभी सिलेक्ट कर लो. यू विल राइट अबाउट इट. इसी तरीके से. क्लियर? अगेन हियर ऑल्सो वेडर नॉक निस्ट नुअर जोंडन आउक डबल कनेक्टर्स आर देयर. Ja, Konnektoren. Doppelkonnektoren gibt es da. Ja. Was ist noch übrig? इसका ऑडियो भी करना है आप लोगों को. So, was hier übrig ist, zum Beispiel, das ist auch übrig. Also, das ist Genitiv. Meiner Schwester oder meiner Schwester. Genitiv ist auch. Genau. So, hier in dieser Lektion, was übrig ist, machen Sie und dann, wenn Sie beim Hören was nicht verstehen, diskutieren wir morgen. Ist das klar? 3.